di na mo ma-imagine kung unsa yung gipagdaanan sa atong nga tawo. Hinaot na mo gawas ang autopsy ma'am para mabalaan jud kung kinsa naghimo ana. Mao lang man jud di ba na ma'am? Hustisya para sa bata kung gusto nila nga mabalan kung kinsa jud. Wala na napugnan pa ni May Cabukos iyaan sa gipatay nga si Princess Arian Cabukos, 7 anyos o grade 1 pupil, ang kasakit sa nahitabo sa pag-umangkon. Gihagit ni ini ang inahan ni Arian nga magpakainahan na kini sa iyang anak, human niya kini gibilin sa Jansan, pipila na katuig ang milabay. Sa mama ma'am nga siya, inahan man gyud kaya siya ma'am, magpakainahan siya karon kay wala na si Arian ma'am. Sa buhi pa si Arian may lang ulion niya o dili. Pero karon magpakainahan siya ma'am, yang anak dito sa punerarya wala pa na unsa naksyonan kung unsa untong bata. Kami nga auntie nagaano ma'am, pulok-pulok pa mi mamaga balik-balik mi diri niya siya unsa nang siya dito. Siya man ang inahan ma'am. Dapat na siya imuhon nga aksyon nga mautopsy ng bata ma'am kay para mabalaan kung kinsa gyud ang naghimo para mahatagan og gustisya iyang anak ug akong pag-umangkon ingana lang ma'am. Ang panawagan usab ni May sa iyang igsuon nga si JR nga mupatimaw na aron maklaro niya ang iyang pangalan nga gilambigit sa rape case ug matabangan usab nga mapangitaan og gustisya ang iyang anak. Kabalo mi nga kamo lang jud ang makasulbad ani. Kay kami, wala man mi igong kaalam para knowledge about ana nga sitwasyon. Mao ganin na nga gadangot mi, bisag asa, gapangutan mi kung unsaon na mo ni nga sitwasyon, ma'am. Ingani nga, wala dyan nalihok ang bangkay sa kong pag-umangkon, ma'am niya. Unsa na, gahapon pa lang man to na-recover. Decompose na ang bata, ma'am. Unsaon na lang. Sa bahay ni Police Colonel Nicomedes Ulaybar Jr., Direktor sa General Santos City Police Office, gimanduan na niini si Police Major Robert Porres, ang hepe sa Police Station No. 9, nga siguraduhong mahatag ang hustisya ngadto sa pagkamatay sa maong bata. Ato gi-direct si Police Major Porres ma'am nga continuous ko ang follow-up para dili ta mislead sa maong suspect. At the same time, dugangan ang mga ebidensya pa para makadugang pod nga bugat ang atong pagfile nga kaso airtight. Una nang gitanggal isip person of interest ang amahan sa bata ug usa pa ka individual dungan sa gipahigayong investigasyon. Sa karon gikonsidera na nga suspect sa kapulisan ang 74 years old nga byudo nga silingan sa biktima. Gikaingong didto nakita doon sa balay niini ang t-shirt nga dunay traces sa dugo, sundang og sako nga mayong sa sakong gibutangan sa patayng lawas sa bata nga gilabay sa bagnotang bahin sa Purok Malinawon, Barangay Cunel. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani. Sa Brigada News, Jensen. Brigada News!